বদমাশ ইমরানের লোকের কিছু কয় না বিলা দোকানে দোকানে চাঁদা তুলে বেড়া কোন কোন ব্যবস্থা নিতে হবে কবে নেবেন আজকে চলেন লাঠি গুছা সব সময় গুছানো থাকে अबे तू है कौन तू উসাইনের লোক আসছে লাঠি লাগ গুছানো তো আছে বহুত সব সময় রেডি থাকে লাঠি না ওটেক আচ্ছা দেখেন রাইট আসছে अबे तू है कौन तू खेलेगा फ्री फायर हट बे कौन है बे तू बैगन भाई यहाँ पे क्या हो रहा? दादा तू का देखतेছি लेकिन एक सेकंड प्यारी समझ गई दादा बसर काज কইয়ানি अबे तू है कौन तू खेलेगा फ्री फायर हट बे कौन है बे तू बैगन भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? তুই আমার লগে ধানের লাই দিছি দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি ये कहाँ फंस गया भाई मैं? আমরা বাড়ি দইছি শালাকে গলাতে মারামারি করতে আসেন শালা রাত গাই মেরেছে লাল জাইরল লিডার মুখা দুটো ধর